आज आम यह भिडियो अष्टम श्रेणी इंग्लीश बही जास्मिन यूनिट 1 दि विड दैट आउन हार्ट्स विषय वस्तु पढ़ा और बुझा चेष्टा करवा। द विजयनगर एम्पायर वाज रिनाउंडेड फॉर इट्स ग्लोरी वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। विजयनगर साम्राज्य यार गौरव संपद एवं सांस्कृतिक सफलता प्रसिद्ध थिला। एमंग इट्स मेनी इलुस्ट्रियस रूलर्स किंग कृष्णदेवराय रूल्ड 1509 to 1529 CE stood out as a wise and powerful monarch। एहार अनेक सुनामधन्य शासक मानक मध्यरे राजा कृष्णदेवराय जी कि 1509 रु 1529 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। से जणे ज्ञानी एवं शक्तिशाली सम्राट भावे प्रतिष्ठित थिले। His reign is often referred to as the golden era of the विजयनगर एम्पायर। तांको शासन काल को प्रायतः विजयनगर साम्राज्यर स्वर्णयुग बोली कहा जाए। ए टाइम व्हेन आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ट, जो समय कला साहित्य एवं स्थापत्य कलार विकास घटी। ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, कृष्णदेवराय वाज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो ए गिफ्टेड पोएट। शिक्षार जड़े महान पृष्ठपोषक भाव में कृष्णदेवराय केवल जड़े विशिष्ट योद्धा नथिले बरं से जड़े प्रतिभाशाली कवि मध्य थिले। हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्त माल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जाम्बवती परिणयम आर आक्लेम्ड इवन टुडे। तांकर रचना जेपरिकी महाकाव्य अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम आज मध्य प्रशंसित। कृष्णदेवराय's court was home to 8 celebrated poets collectively known as the अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय दरबार 8 जन प्रसिद्ध कवि वासस्थान थिला, जो माने सामूहिक भाव अष्टदिग्गज नाम जनाशुना थिले। These poets including आलासानी पेदना and तेनाली रामकृष्ण enriched the literary tradition with their masterpieces। अलासानी पेदना एवं तेनाली रामकृष्ण समेत यही कवि माने निजर श्रेष्ठ कृति द्वारा साहित्यिक परंपरा को समृद्ध करथिले। तेनाली रामकृष्ण इन पार्टिकुलर वाज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, गिविंग हिम ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज बोथ ए पोएट एंड विटी एडवाइजर। विशेषकर तेनाली रामकृष्ण निजर तीक्ष्ण बुद्धि एवं हास्यरस जनाशुना थिले, जहाँ तांकु राजांको दरबार रे जड़े कवि एवं जड़े चतुर परामर्शदाता भाव में एक स्वतंत्र स्थान देइथिला। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स मेड हिम ए बिलीव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री। असंभव मने होतबा समस्या गुड़िकर तांकर चतुर समाधान तांकु साम्राज्यर इतिहास रे एक प्रिय व्यक्तित्व करि पारिथिला। Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambala over a seemingly trivial matter। सबुठारु ज्ञानी शासक माने मध्य केबे केबे मनांतरर सम्मुखीन हुअन्ति एवं एही भली एक समय रे राजांकर तांको राणी थिरुमालाम्बलांको सह एक सामान्य कथा को नै कलह होइथिला। For weeks he did not utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether। से सप्ताह सप्ताह धरी तांको सहित गोटिए भी पद कथा हेले नाही एवं निजर निराश जोगु तांको पाखकु जीवा संपूर्ण बंद करि दैथिले। His absence cast a shadow over the place। तांको अनुपस्थिति प्रसाद उपरे एक कला छाई पकाई दैथिला। And the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn। एवं केबे हस खुशी रे भरपूर थिबा बारंडा गुड़िक शांत एवं सुनसान मने होउथला। थिरुमालाबला वाज अपसेट एंड ट्राइड टू बेस्ट टू रिसॉल्व द इश्यू बट फेल्ड। थिरुमालाम्बला बहुत दुखी थिले एवं समस्यार समाधान पाई निज आडरू यथासंभव चेष्टा करी मध्य विफल होइथिले। With no other alternative, she decided to seek the help of तेनाली रामा, the court's brilliant and witty poet। अन्य कौनसी उपाय न पाई से दरबारर प्रतिभाशाली एवं चतुर कवि तेनाली राम को साहाय्य नेबाकू स्थिर कले। रामा लिसन्ड पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। राणी सही घटना विषय रे सविशेष विवरणी देउथबा बेले रामा धैर्यर सह सुनिले। द किंग रोट ए पोएम, शी बिगान हर वॉइस ट्रम्बलिंग
ରାଜା ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ରାଣୀ ନିଜର କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ଭଳି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। When he tried reacting to his ministers, they all avoided him, making excuse. ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। It was late evening when he came to me seeking an audience. ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋର ସମୟ ମାଗିଲେ। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yearned not once but several times. ସେ ମୋ ଆଗରେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହାଇ ମାରିଲି, ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁତ ଥର। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ରାଗିଯାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। Since then he was not spoken to me. ସେବେଠାରୁ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। If I had known this would happen, I would have chosen another day. ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟିବ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି ସେ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। Help me please Rama. Only you can help the king understand. ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାମା, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରାମା nodded thoughtfully. ରାମା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମହାରାଣୀ। But this needs a well planned approach. And I may need time to find the right strategy. କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା ଗୋଟିଏ କିଛି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। The queen who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely. ରାଣୀ ଯିଏକି ରାମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଶେଷ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେ ସହମତି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। The next morning the royal court was bustling with activity. ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜଦରବାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom. ରାଜଦରବାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭରି ରହିଥିଲେ। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. ଖୋଲା ଝରକା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଗାଲିଚାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚଟାଣକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। Despite the lively chatter, a tension huge in the air. ଜୀବନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. ରାଜା ନିଜର ସୁସଜ୍ଜିତ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି ସାରା କୋଠରୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ରାଗଟା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. ଦରବାରର ଆଲୋଚନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। One by one the ministers rose to present their ideas. ଜଣ ଜଣ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଲେ। Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. କେତେକ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉନ୍ନତ ସାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କହିଥିଲେ। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. ଏହି ସବୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ତେନାଲି ରାମ ଦରବାରର ଏକ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଏକ ଅସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। Finally the king called upon Rama. ଶେଷରେ ରାଜା ରାମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। The chatter in the court died down as all eyes turned to him. ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ସହ ଦରବାରର ଗୁଞ୍ଜରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। Rama approached the throne carrying a plateful of paddy seeds. ରାମା ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ
धान बिहन धरी सिंहासन आड़कू आगे गले। बोइंग लो ही बिगान, यो माजेस्टी आई ब्रिंग ए रिभोल्यूशनरी टाइप ऑफ पेडी सीड्स। नई पड़ी प्रणाम जलाई रामा कहिले, महाराज मु आपणक पई एक क्रांतिकारी किसमर धान बिहन आनिछि। इफ दीज आर सोन द yield विल बी 3 टाइम्स ग्रेटर देन द करेंट रिजल्ट्स। जदि एहाकू बुणा जाए तेबे आमर वर्तमान जो फल फळुछि ता तुलना रे एहा 3 गुण अधिक फल हेबो। ए मुरमुर स्वेप्ट थ्रो द रूम। सारा कोठरी रे एक गुंजरण खेलीगला। वन ऑफ द कटेयर्स नॉन फॉर हिज सार्काजिम whispered just loud enough to be heard। सभा सदस्य मानक मध्यरु जणे जे कि निजर व्यंगात्मक कथा पई जणाशुना थिले समस्ते सुनी पारे भली कहिले, आई वंडर दीज आर मैजिक सीड्स, नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। मु भाबुची एहा जादू बिहन गुडा कि एहा परे से दाबी करिवे जे एगुडी को बिना पानी रे भी बढ़िबो। अनदर म्यूटेड, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। अन्य जणे गुणगुण होई कहिले, हुए तो से एहाकू चंद्ररू पाइछंती। स्निकर्स रिपेल्ड थ्रो द कोर्ट। दरबार रे एक हसर लहरी खेलीगला। द किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड। एथिरे राजा जमारू भी प्रभावित हेले नहीं। दैट साउंड अपसेट ही म्यूटेड। एहा असंगत मने होउची, से गुणगुण होई कहिले। सच कल्टिवेशन वुड नीडेड स्पेशल सोइल, मैनर एंड पेस्ट एंड इनसेक्ट रिपेलेंट्स। एपरी चाष पई स्वतंत्र माटी, सार एवं पोकजोग प्रतिषेधक औषध आवश्यक हेबो। इफ बाय चांस समथिंग वेयर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर। जदि भाग्यवशत किछि भूल हो जाए तेबे आम चाषी माने क्षति सहिबे। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड। रामा अविचलित होई हसिले। दैट मे बी ट्रू यो माजेस्टी, बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विथ द सीड्स देमसेल्व्स बट विथ द पर्सन हु सोज देम। ताहा सत होई पारे महाराज, किंतु प्रकृत समस्या बिहन मध्यरे नहीं, बरं जेउ व्यक्ति एहाकू बुणुछि तांको पाखरे अछि। ए हस फेल ओवर द कोर्ट आज रामस वर्ड्स हैंग इन द एयर। रामांको कथा सारा दरबार रे प्रतिध्वनि हेबा परे सेठारे एक नीरवता खेलीगला। द किंग्स आईब्रोज फरोड। राजांको आखिपता कुंचित होईगला। व्हाट इज रॉन्ग विथ द पर्सन हु सोज सीड्स, स्पीक क्लियरली रामा, ही रोडेड। बिहन बुणुथिबा व्यक्तिंकर कौन समस्या अछि, स्पष्ट भाव कुह रामा। एमिति कही राजा गर्जन करी कहिले। रामा ग्लान्स्ड अराउंड द कोर्ट। रामा दरबार चारिपाखकू चाहिले। हिज शार्प गेज मीटिंग द स्पेक्टिकल आईज ऑफ द कटेयर्स। तांकर तीक्ष्ण दृष्टि सभार सदस्य मानक संदेही आखि सहित मिसिगला। इफ वन वेयर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर। जदि कहीं सठिक जत्न न नहीं बिहन बुणती, नो वन वुड रिप ए गुड हार्वेस्ट। तेबे केही भल फसल अमल करि परिबे नाही। ही सेड पुशिंग फॉर इफेक्ट। से किछि समय अटकी कहिले। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड ए हैबिट ऑफ वेइंग व्हाइल सोइंग। एवं जदि सही व्यक्तिंकर बिहन बुणिबा समय रे हाई मारिबार अभ्यास थाए। वुड नॉट द सीड्स स्कैटर अनइवेंटली। तेबे बिहन गुड़िक सबुआड़े असमान भाव बिंची होइजिबो नाही कि। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर। दरबार हसरे फाटी पड़िला। द एयरलियर सार्काजिम रिप्लेड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। पूर्वर व्यंग स्थान रे प्रकृत आनंद प्रकाश पाइला। इवन द किंग कट ऑफ गार्ड साइड एंड इंस्ट्रक्टिवली यॉन्ड। राजा मध्य हठात अप्रस्तुत होई दीर्घश्वास पकाइले एवं स्वाभाविक भाव हाई मारिले। रामा watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing। रामा तांकू तीक्ष्ण भाव लक्ष्य कले एवं परे कहिले, महाराज ए दुनिया रे एमिति केही अछंती कि जिए हाई मारंती नाही, एहा श्वासक्रिया परे ही स्वाभाविक। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड आज रियलाइजेशन डोंट। राजांको मनरे सत्यर आभास हेबा मात्रे तांकर चेहरा बदली गला। हिज माइंड रेस्ट बैक टू दी क्वारेल विथ द क्वीन। तांको मन राणीक सह होइतबा कलह आड़कू धाइला। ही रिमेम्बर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर वाइंग व्हाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम। से मने पकाइले जे जेतेबेले से कविता आवृत्ति करुथिले राणी हाई मारुथिबारु से तांको कठोर भावरे गाली देइथिले। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन। से अनुभव कले जे से केते अन्याय करिसंती। इफ आई हैड नोन दैट वाइंग वाज नॉट ए साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट।
ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ହାଇ ମାରିବା ହେଉଛି ଅସମ୍ମାନର ସଂକେତ ନୁହେଁ ବୋଲି, I would not have taken her gesture so personally, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଚରଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନେଇନଥାନ୍ତି। He thought, great feeling his heart. ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ କରି ଭାବିଲେ। That evening the king approached the queen with a softened expression. ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଏକ କୋମଳ ଚେହେରା ସହିତ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଥିରୁମାଲାମ୍ବଲା, he began his voice gently. I have been foolish. ଥିରୁମାଲାମ୍ବଲା ସେ ନିଜର ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। I see now that I overreact. I let my pride blind me. I am so sorry. ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। The queen who had longed for this moment, ରାଣୀ ଯିଏକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, smiled and replied, ହସିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, If you like, we can leave this quarrel behind us. ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଏହି କଳିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବା। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। I would very much like to listen to your poem. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବି। ରାମା who had orchestrated this statement felt victorious. ଏହି ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଧର ସାଜିଥିବା ରାମା ନିଜକୁ ବିଜୟୀ ମନେ କଲେ। The king and the queen later presented him with valuable gift for his service. ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। The royal couple's bond was restored. ରାଜଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। And the place brimmed once again with joy and laughter. ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ହସରେ ଭରିଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।